Bonjour, on est arrivé à l'interpolation d'Hermite, mais avant de faire l'interpolation d'Hermite, je vais la dépasser juste pour un peu de temps pour regarder le paragraphe juste après et celui de l'erreur d'interpolation polynomiale. Donc, comme on l'a discuté avant, euh, ce qui m'intéresse, c'est avoir un polynôme avec une erreur qui est acceptable. Et quand je dis erreur, je parle de la différence entre la fonction exacte et le polynôme d'interpolation. Par exemple, si ma fonction exacte, elle a cette tête, par exemple, et mon polynôme d'interpolation, il fait ça, par exemple. Donc, l'erreur en un certain point x est la différence en ordonnée entre la fonction et le polynôme d'interpolation. D'accord? Donc, c'est ça l'erreur. Donc, l'erreur, elle change. Là, par exemple, en ce point, l'erreur, elle est nulle en ce point x0. En ce point, elle est nulle, etc. Ici, c'est l'erreur maximale en ce point-là. Donc, l'erreur, elle change avec x. Donc, il faut trouver cette erreur. Du coup, on va étudier la fonction ex qui est égale à f de x moins p de x. Donc, qui est la fonction qui donne l'erreur e de x en fonction de x. C'est la différence entre f et pn, c'est ce qui est là. D'accord? Évidemment, pn, c'est le polynôme de degré n. Donc, sur ce schéma-là, vous voyez un peu une représentation de l'erreur qui, qui est en rouge ici. Donc, c'est l'erreur à un point x. Et on peut démontrer le théorème suivant. Si on a un ensemble de points, de couples de points x, y, i, d'accord? Alors, la différence entre f et pn, f de x et pn de x en un point x, elle est donnée par ce qui est là. Donc, si on regarde un peu ce qui est là, on a le produit des x moins x0, x moins x1, x moins x2, etc. jusqu'à x moins xn. Donc c'est le produit de toutes ces différences entre le point x actuel là où on est et tous les points d'interpolation, les nœuds d'interpolation. Et ceci est multiplié par la dérivée n plus 1 de f divisé par factoriel de n plus 1. Donc déjà la première remarque qu'on peut faire, c'est que ce n'est pas un résultat qui est surprenant, beaucoup surprenant. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que f s'écrit comme le développement de Taylor de f, il est donné par des termes qui ont cette tête-là, et les premiers n termes vont donner en quelque sorte le polynôme, et le terme qui reste va donner en quelque sorte le reste, ou bien l'erreur. D'accord? Donc, du coup, f moins les n premiers termes polynomiales vont donner ce reste-là. En fait, c'est pas vraiment comme ça qu'on fait la démonstration, mais c'est vraiment ça donne un esprit un peu du résultat, ou bien à quoi on peut s'attendre dans ce type d'approximation. Donc, évidemment, si n égale à 0, il s'agit du théorème des accroissements finis. Et là, ça vous connaissez. Donc, si n égale 0, donc fn plus 1 devient f', etc. Voilà, donc à partir de ce théorème, on peut avoir les résultats suivants. Donc, si le fn plus 1, la dérivée n plus 1m ici, elle est majorée, elle peut être majorée par un certain m. Donc, le f moins pn en valeur absolue, ce qui m'intéresse, c'est l'erreur en valeur absolue, jamais l'erreur signée. Donc, c'est égal à ce terme-là, d'accord, fois le maximum de cette dérivée. Donc, c'est là où ça devient intéressant parce que si j'ai une majoration de la dérivée de f, là, je peux avoir une valeur de cette erreur. Parce que si on n'a pas ce max, donc on n'a pas vraiment une valeur. On peut faire une majoration en fonction de fn plus 1 de xi là, mais fn plus 1 de xi reste fn plus 1 de xi. On n'a pas une valeur numérique, à moins qu'on peut trouver un majorant de cette dérivée. Je souhaite cependant pointer un autre point, c'est que cette approximation d'erreur qu'on a là ne signifie pas, ne donne pas le résultat qui dit que si n tend vers l'infini, alors l'erreur tend vers 0. Donc ceci, le problème qu'on a discuté avant, que on peut augmenter les points d'interpolation sans que l'erreur sera réduite forcément, on peut le voir ici, parce que ayant ce terme-là, on n'a pas forcément, en augmentant n,
Est-ce que ce terme d'erreur tend vers 0? Non, on n'a pas forcément ce résultat. Donc, on peut voir ici vraiment sur cette majoration que on peut s'attendre à ce que parfois, si n augmente, l'erreur ne devient pas petite, quoi. Donc, du coup, c'est ce qu'on appelle un problème de stabilité de l'interpolation. Et c'est ce qu'on a ici, en fait, dans ce paragraphe. On n'a pas beaucoup à travailler sur ce point-là, mais juste, je donne l'idée et je vous invite fortement à aller regarder un peu sur Internet sur des exemples concernant ce point-là. Il y a un exemple qui est très connu, c'est la fonction de Runge, 1 sur 1 plus 25x2, qui fait des comportements bizarres. Donc c'est une fonction qui a cette tête-là, je la dessine ici. D'accord? Et si vous faites les polynômes d'interpolation, le premier polynôme d'interpolation de degré 2 va faire quelque chose comme ça. Si vous faites le polynôme d'interpolation de degré 4, ça va faire quelque chose de ce type-là. Et si vous augmentez aussi le polynôme d'interpolation, un polynôme d'interpolation par exemple de degré 8, donc il a 7 sommets, donc il va faire ça, voilà, un truc comme ça. Et on regarde bien que ici, on a quelque chose, une erreur qui est vraiment très grande par rapport au polynôme d'interpolation de degré 2. Et si on augmente beaucoup les polynômes d'interpolation, on va remarquer que on a toujours ce problème à ce niveau-là. On a des erreurs qui sont très élevées. Pourtant, à l'intérieur, là, on a une approximation qui est pas mal, quoi, qui est bien. Mais sur les extrémités, ici, on a des interprétations des erreurs qui deviennent vraiment très grandes. Et là, donc, ce problème, après avoir analysé le problème, on a conclu que ce problème, il est dû à la distribution des points d'interpolation, parce que les points d'interpolation, on est en train de les prendre. Donc, ce point-là, etc. Voilà, ce point, celui-là, etc. On est en train de les prendre équidistants. Et là, donc, on a proposé des solutions à ce problème en, en donnant des points qui ne sont pas équidistants. Par exemple, c'est ce que j'avais mis ici, en fait. On a les points de Chebyshev qui sont distribués de cette manière-là. Donc, ces points-là permettent d'avoir une stabilité pour ce type de problème. C'est un domaine, que je ne vais pas vraiment travailler dans ce chapitre, mais je mets seulement la remarque pour que vous ayez une idée de quoi s'agit-il, et je vous invite à aller regarder un peu sur Internet à propos de ce problème. Donc je reviens maintenant à l'interpolation des mythes que j'avais avant. Pour l'interpoler des mythes, en fait, dans ce type de problème, je cherche à trouver un polynôme qui passe par un certain nombre de points comme la fonction f, mais qui aussi, en ces points, il a sa dérivée égale à la dérivée de f. Donc il interpole f et sa dérivée en ces points. يعني en d'autres termes, إذا عندك la fonction qui fait ça, la fonction f, et si on interpole en ce premier point, ce deuxième point, et par exemple ce troisième point, d'accord? Donc le polynôme, il va passer par le premier point ayant la même dérivée, d'accord? Par le deuxième point, il va avoir la même dérivée. Il ne passe pas seulement, mais il a les mêmes dérivées. Et ici, il va passer avec la même dérivée. D'accord? Donc, c'est un problème qui est plus dur. Donc, il peut avoir sa tête. Je sais pas moi. Il peut faire ça, ça, je ne sais pas. D'accord? Il peut faire ça. Oh, voilà. Vous dites maintenant, vous allez vous demander la question, mais vous avez 3 points. Comment on a pu faire un polynôme qui a cette tête-là, qui admet un sommet, 2 sommets, 3 sommets, 4 sommets, 5 sommets et 6 sommets? Est-ce que c'est normal? Bon, en fait, la réponse est là. Si vous allez interpoler une fonction avec un polynôme d'interpolation d'Hermite, vous allez avoir déjà les xi, les yi, les nœuds d'interpolation. Vous allez avoir aussi les xi, yi prime, qui sont les dérivés en ces points, parce que vous allez trouver un polynôme qui admet les mêmes dérivés. Et alors, vous allez avoir combien de conditions? Si on a ici n points, et là on a n conditions, ça va faire 2n conditions. Donc ça va nous permettre de calculer un polynôme de degré de n-1. Donc si on a 3 points, on va pouvoir trouver un polynôme d'interpolation d'Hermite
de degré 5. D'accord? Donc là, moi j'ai exagéré un peu, mais c'était juste pour faire un dessin. Donc ça va faire alors un truc de ce genre ici. D'accord? Donc on a 1, 2, 3, 4 sommets. Donc voilà un truc de ce genre qui permet d'être pour les f et sa dérivée. D'accord? Donc revenons un peu à la théorie. Donc le but c'est de trouver un polynôme de degré 2n plus 1 qui interpole f et sa dérivée en un certain nombre de points qui va de 0 à n. Donc on a 2n plus 2 conditions. D'accord? Donc ce polynôme d'Hermite va s'écrire dans une base qui contient 2n plus 2 éléments de la base. D'accord? Donc ces éléments-là, je vais les appeler hi et hi. Mais je souhaite que ces éléments soient construits de la même manière que j'ai fait, avec laquelle j'ai fait les polynômes de Lagrange. D'accord? Donc je souhaite avoir une base qui est intelligente pour que je n'ai pas un système compliqué à calculer après avoir construit la base. Donc comment je fais؟ رح اجي اقول انا بدي هيدا البولينوم h de n plus 1 de x, رح اكتبه dans la base, donc AI hi de x, somme, plus somme de AI, رح سميهم AI prime, ok, hi tilde de x اللي هي يعني l'élément de la base الباقيين. Donc أول شيء رح اجي اقول je souhaite avoir h de n plus 1, j'insiste, je souhaite avoir, hein. هيدا عم جرب ركبه يعني مش هيدا اللي معي. Je souhaite avoir h de n plus 1 de xk. بدي جرب اعملها تكون ai. ليه؟ لانه انا هي بعرفها ايجال ديجا ايجال ل y e. اذا عملتها ايجال ai معناتها انا لي كوفسيون ai صاروا ايجال y e وصار هونت على حالي اول مجموعه كوفسيون كلها لقيتها من دون ما اعمل كالكول بكفي اعمل كونستركسيون للباز. طيب لتطلع ايجال ai معناتها بدي اياها تكون، رح جرب ركبها بهالطريقه، بدي اياها تكون ai fois 1 والباقيين كلهم يصفروا. يعني en d'autres termes si je pose x pardon h i de xk égale 0 si i est différent de k, ou hi de xk égale 0 pour i égale k، يعني صارت hi de xi إذا بدكم خليها xk بس لحتى ما نضل منتبهين شو القصة. ساعتها شو بصير؟ بتصير هاي السم اللي هون كل الترمات اللي فيها هن 0 ما عدا الترم يلي هو اشك دو اكس كا. اوكي؟ دوك هون رح يطلع لي اكا. انا قلت اي هون بس نحن دون سو كا سي اكا. اكا فوا 1 بلس كل الباقيين طلعوا زيروات. هلا بدي هودي كمان يصفروا انا هولي هون. معناتها رح اجي اقول كمان بدي اش اي تيلد دو اكس كا تكون 0 بور تو كا. شو ما كان كا تكون 0. هلا انا شو بدي بعد؟ هلا بدي الانتربولاسيون للديريفي بهالنقطة. يعني انا هلا بدي انه اذا بعمل h هون اكيد ها بلس 0. هلا بدي اذا بعمل h de n بلس 1 ب xk بس عشان الديريفي تبعولها بدي اياها تطلع، بتمنى انها تطلع ai ak بريم. برجع بذكر هون اذا كان قلنا اك نحن ak بريم يلي هي بنفس الوقت لتكون هينة علي وما اعمل كالكول تطلع لي الاي ك بريم اللي انا بعرفها. داكو؟ دوك ليطلع لي هيك شو بدي يطلع بدي الاش اي لما اعمل لهم ديريفي بالاكس كا يسفروا كلهم شو ما كانت الاكس كا، يعني اول ترم بيسفر. وبدي بالنسبه للاش تيل بدي اياها على الاكس كا تكون ايجال 0 سي اي اي ديفيرون دو كا، وبدي اياها تكون ايجال 1 سي اي ايجال كا. ساعتها هون بيطلع لي اب، يعني بيطلع لي 0 بلس 1 fois a prime k.
d'accord. Donc بهالحالة هيدي si je fais cette construction de cette manière les coefficients اللي هون ne seraient autres que les coefficients اللي هون بيطلعوا هن les y i et les y i' من دون ما اعمل الكالكول مجرد ما يكون انا j'ai construit la base. D'accord, donc je reviens un peu للكور. Voici les conditions اللي حكيت لكم عنهم لكان هيدا اللي بدي اياه لحتى يزبط وضعنا. Donc dans ce cas ou dans ce cadre on peut construire les polynômes de cette manière. إذا بنحط hi de x égale ce polynôme là مع lni هو البولينوم مثل لاجرانج المعطي هون والH utile de cette معطيه بهالطريقه هيدي. اذا بتقدروا تتسلوا فيهم شوي جربوا حطوا x e و x g يعني غير e شوفوا كيف بيطلع 0 او 1 حسب المطلوب منكم حسب اي بوان انتم فيه. داكور فوالا دونك هودي اذا بعمل هالكونستركسيون بكون عملت ان بولينوم ديرميت et on peut démontrer aussi ديمونستراسيون ما مطلوب منكم بالايرور لا هون ولا بالتيوريم اللي قبله هلا مش مطلوبه. On peut démontrer انه la différence بين f و h2n اوكي هي بتشبه كثير الايرور اللي كانت عندي قبل بس بدل ما اللي كان عندي قبل صرت عم روح لديريفي دو ان بلس 2 هون اعلى بكثير وهون صار عندي كل برودوي كان عندي قبل اوكاري لانه صرت كل بوان عم بعمل فيه انتربريتاسيون مرتين مره الرقم هو ومره الديريفي تبعه. اوكي هلا ان براتيك هلا انا ان براتيك حتى نعمل كونستركسيون لهذا البولينوم سي سوبر كومبليكي. ان براتيك رح نعمل كيلكو شوز كي ريسامبل لنيوتن يعني عملنا كونستركسيون كي ريسامبل لاجرانج بدي اعمل كونستركسيون كي ريسامبل لنيوتن لا حتى طبقها على إرميت كيف بتصير. رح انزل اعمل اكزامبل بعدين نفهم شو مكتوب هون. دونك هون j'ai donné un exemple. Dans cet exemple شو عندي 3 points. Dans chaque point عندي la valeur de la fonction et la valeur de la dérivée de la fonction. Donc je souhaite interpoler بهالنقط هون. بس يكون عندي قصدي انه في يجيبوا لانه الفونكسيون اللي يكون je souhaite interpoler بهالنقط. دونك انا بعرف انه la dérivée de la fonction بهالحالة f' de x هي 4x3 معناتها f' بأول بوان موان 1 هي موان 4 f' au point 0 c'est 0 و f' au point 1 c'est 4. D'accord. Donc لأعمل quelque chose qui ressemble à Newton je fais un tableau de différence divisée dans lequel النقطة اللي عندي بدي أعمل انتربريتاسيون فيها للبوان هي وللديريفي تبعها بحطها مرتين يعني هون حطيت x e moins 1 x e moins 1 مرتين هون حطيت 0 0 هون حطيت 1 1 بحط الاي تبعولن ما بينهم اوكي وبعمل تابلو ديفيرونس ديفيزي عادي بس عندي مشكل واحد انه بس بدي اعمل اول فالوري اللي هي هون هيدي سبقت 2 moins 2 divisé par moins 1 moins 1 اللي هي 0 sur 0 donc c'est impossible de la calculer. منشان هيك شو بعمل بالمطارح يلي في عندي هيك يلي في عندي بوان مدوبل وعم بعمل لا ديفيرونس ساعتها بدل ما اكتب الديفيرونس ديفيزي بكتب لا ديريفي يلي انا بعرفها مفروض انتربول اللي معي اياها. دونك هون مثلا بدي اكتب بالبوان موان 1 شو الديريفي سي موان 4 بكتب موان 4 هذا كان بالبوان موان 1 بالبوان 0 هون شو الديريفي هي 0 بالبوان 1 شو الديريفي هي 4 بحط 4 بقي عندي اي فالورات الفالور اللي هون يلي هي 1 moins 2 moins 1 divisé par 0 moins 1 يعني plus 1 donc c'est moins 1 والفالور اللي هون يلي هي 2 moins 1 sur 1 donc c'est égal 1 وقلعت ساعتها بكمل تابلو الديفيرونس ديفيزي تبعي هون هلا بصير عندي moins 1 moins 4 donc ça fait 3 3 divisé par 0 moins 1 donc sur 1 donc ce qui donne 3 يعني عم بعمل هلا صار ديفيرونس ديفيزي عادي بيرجع بهالمنطقة عندي 0 moins 1 donc c'est 1 divisé par برجع لورا بالزيرو برجع لورا بالموان 1 donc divisé par 1 ça fait 1 واخر شي عندي 1 moins 0 c'est 1 divisé par donc برجع لورا وبرجع لورا سوري برجع لورا من هون وبرجع لورا من هون donc ce qui fait 1 moins 0 sur 1 moins 0 c'est 1 كمان et ainsi de suite. اوكي بتكملوا التابلو دي ديفيرونس ديفيزي العادي. دونك اذا برجع لورا هلا برجع بتطلع لورا شو كان عندي قبل كريزولتا
كنت أنا كتبت h de n plus 1 de x égale la différence divisée f de y0 f de x0 يعني هي اللي هي y0 أول وحدة بيرجع f de x0 x0 بس اكتب هيك معناتها قصدي يلي البوان يلي هو مدوبل شو أول ديفيرونس ديفيزي أو يعني الدور دور دور اللي بتطلع له الديفيرونس ديفيزي معناتها هي هون بهالحالة هي الديريفي اللي عملتها تحت انسي دو سويت. هلا شو صارت الاف دو اكس 0 اكس 0 اكس ان معناتها دومون تابلو اللي عملته انا تحت. دوك اذا عنا اكس 0 هون عدناها مرة واكس ان هون ايجريك ان معناتها هيدي هون هي الاكس 0 اكس 0 هيدي هون هي الاكس 0 اكس ان بيرجع بالكولون اللي بعدها هيدي هون هي اكس 0 اكس 0 اكس ان اي انسي دو سويت. دونك ساعتها مون بولوم دو نيوتن بينكتب بنفس الطريقة اللي عم يطلعوا هون فوق كلهم هن بيطلعوا لي كوفيسيون دونك هيدي وهيدي وهيدي انسي دو سويت بس كل مرة بدي اكتب مرة اكس مو اكس 0 مرة بعملها او كاري برجع مرة اكس مو اكس 0 كاري برجع هيدي بدي اعملها او كاري اتسترا. اوكي هلا اكيد والايرور تبعه elle sera donnée par ceci يعني اللي هون c'est ce qui est remplacé اللي كان عندي قبل انا x moins x e au carré. دوك لا ريمارك هي ici هي لاعطي اللي انا ديجا شرحته تحت انه كيف استعمل الاف بريم. هلا بعد عندي ريزولتا لإرميت بيقول انه انا بقدر استعمل إرميت كمان لجيب ان انتربولاسيون معقولة اوقات ببوان معين عندي الديريفي ببوان تاني عندي ان ديريفي تيرس باردون سكوند يعني ديريفي دو فوا معناتها انا بستعمل اول مره بحط الديريفي هون بعيدها مرتين وهون بحط ديريفي سكوند سور فاكتوريال دو. دونك اذا عندنا ببوان ديريفي اكثر من بريم ساعتها بقدر كمان استفيد منها لعلي دوغري البولينوم تبعي بس بهالطريقه بصير تابلو ديفيرونس ديفيزي بعبيه بهالطريقه انه بحط هون الديريفي بريمير باول مطرح وهون الديريفي سكوند بس بقسمها على فاكتوريال ان. داكور وحتى ريمارك كتير مهمة انه انا معقول اقدر استعمل كمان ارميت اذا عندي مطارح في عندي ببوان في ديريفي ببوان تاني ما فيه ديريفي يعني يمكن انا عندي بوان واحد فيه ديريفي ساعتها بهي البوان بدوبله مرتين وبحط له ديريفي وبكمل والباقيين البوانات اللي ما فيهم ديريفي بعملهم بلا ديريفي دونك ساعتها بكون كمان استفدت من الديريفي لحتى اعلي الدوغري للبولينوم تبعي. دونك هيك هلا بكون خلصت كل شيء انتربولاسيون ك لاجرانج نيوتن بولينوميال مع ارميت مع الايرور تبعهم. بالبارتي الجديدة رح نحكي عن السبلين.